इश्यू आहा तो म्हाजे पर्यंत पावला आनी ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयला हांव. सो एक रोबोट आमकां गरज आहा, मागीर कोस्टल बेल्ट आहा, एक पुलीस स्टेशन एक गाडी व्हेकल आसा, ती व्हेकल केन्ना केन्ना जर कोण एक्सपायर जालो जाल्यार ती पोस्टमॉर्टम करपाक थंय पीएसआय घेवन पणजे वयता, मागीर हांगासर अवेलेबल नासता. तो इश्यू हांव डिस्कस केले, इवन एसपी हेडक्वॉर्टर्सा कडेन उलयलेलो. तेणे तेन्ना सांगलेले आमी रोबोट आहा तो पेडणे तालुक्याक एकूच दिता, हाफ डे त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हाफ डे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण फाटल्या 2 दीस पयलींच म्हणजे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिस्कस केल्ले आनी ताका सांगलें आमचो ह्यो कोस्टल बेल्ट आहा आनी कोस्टल बेल्टाक टुरिस्ट फ्लो चड जाता आनी लोकल्सूय आहात आनी ते पुलिसांक मॅनेज करपाक हँडल करपाक डिफिकल्टी जाता. ताका लागून आमकां आनी एक स्पेशल म्हणजे आमच्या पुलीस स्टेशना खातीर मांद्र्या खातीर एक स्पेशल रोबोट जाय आनी ते रोबोट तेंच्यांनी अवेलेबल करतात. टोटल म्हाका दिसता न्यू 10 गाडयो बुक केल्यात आमच्या होम डिपार्टमेंटान आनी तेतूंतल्यान आमकां मांद्र्या खातीर एक आसा ती इमिजिएटली आमकां येयल्या उपरांत आमकां ती हँड ओव्हर जातली. हांव प्रपोजल ऑलरेडी मूव केला. हांगासर गव्हर्मेंट लँड आहा थंयसर 4000 स्क्वेअर मिटराची ऑलरेडी प्रपोजल मूव केला. तूं खंयचो प्रोजेक्ट करतना स्टेप वायज एक एक घेवचो पडटा. आयज आमी स्मशानभूमी घेतल्या, स्मशानभूमीकूच इतले डिफिकल्टीज जाल्यात की ते सांगू शकना हांव, पूण ते एट लास्ट आमी सक्सेसफूल जाले. आता 4000 स्क्वेअर मिटर म्हणजे पुलीस स्टेशन विथ फायर स्टेशन आणि ट्रॅफिक सेल हे आमी प्रपोज केल्ले आसा. आता ते पळोवया कितले मेरेन कशें आता जाता तितलो प्रयत्न करतलो बेगिनात बेगीन ते एक फाउंडेशन स्टोन घालून तो एक प्रोजेक्ट रेडी जावपाचो. हे ज्यो गोष्टी त्यो आमचे नजरेक येयल्ले आसात. जेन्ना एक गाडी आसता, दुसरो सायब खंय वचोंक जाय, दुसरी गाडी तेंची आसना, मागीर ते प्रायव्हेट गाडयो यूज करतात. आनी हो इश्यू आमी आमदाराशी पयलो येल्लो की तांकां आनी 1-2 तरी गाडयो दिवच्यो, कित्याक स्टाफाक गाडयो नासल्या कारणान त्या सायटीर खंयचे पाहनात आनी जायतो असो इश्यू जाता. तेच भाशेन कोणाक 1-2 दीस भितर धरतलो जाल्यार थिंगा येना, ती सुविधा ना, मागीर ते पेडण्या धाडटात. सो तें बरें जायना. सो आमकां मागीर केन्ना कोणाक आमी भितर घालपाक लायलो जाल्यार तो भितर आसा काय आनी ही आसा तें आमकां मातशें डिफिकल्ट पडटा. ते पेडण्या वचोन तेजी चवकशी घेवची पडटा, तो आसा काय ना भितून तो. सो आतां हांव सरपंच आसा, हांव आनीक मुद्दाम आमदाराक सांगून आमी एक ताका एक बरोवनूय निवेदन दितले आनी करतले. आतां आमी हे मुसुल्डेंचें केलां आनी म्हाका दिसता हांव तसो लक्की, कित्याक ज्या दिसा हांव सरपंच जाल्लो तेन्ना हांवें जायत्या जाणांनी पयलें जाहीर केलें की मांद्रे गांवचे मुसुल्डी सार्वजनीक आमी करतले पळय, पूण तें जालें ना. पूण म्हाजो एक गुड लक म्हणूं येता आनी आमदार हें काम फुडें व्हरोन हांव सरपंच आसतना मुसुल्डेचो म्हाका एक संदी मेवली इनॉग्रेशन हें करपाक. सो ताका लागून आमदाराक देव बरें करूं.